Happy Sabbath. Glædelig sabbat. It's a privilege to be with you today, and I realize it's a holy convocation when we meet like this. Det er et privilegie at være her i dag, og jeg indser, at det er en hellig dag at kunne tale på. We have a fair bit of material to review today, so we'll make a start with prayer. Vi har en masse materiale, som vi skal igennem i dag, så lad os starte med en bøn. Please bow. Lad os bukke os. Our loving God in heaven, Vores we kærlige, thank you for the opportunity to come together today. vores kærlige Gud i himlen, vi takker dig for muligheden for at mødes i dag. We invite your presence and all the heavenly host Vi inviterer din tilstedeværelse og alle himlens May you guide our discussion and help us to become more firmly established in those things that you have taught us. Må du vejlede vores diskussioner og hjælpe os til at blive stærkere etableret i sandhederne. We wait on you and thank you in Jesus' name. Amen. Vi venter på dig og takker dig i Jesu navn. Amen. So today I'm going to review a study that was presented for the Spanish world. Så i dag vil jeg gennemgå et studie, som var lavet i den spanske del. It is a broad review of some of our teachings. Det er et bredt We're going to start in 1996. gennemgang af studiet. Vi starter i The Time of the End magazine is written 1996. Her var Time of the End magazine skrevet, and we now realize that prophecy has been fulfilled in 1989. og vi indser nu, at profetien blev opfyldt i 1989. Daniel 11, 40, Daniel 11, part B Daniel 11, 40, has been fulfilled. del B har været The next thing to happen det is næste, Sunday law in the United States. den næste del, som sker, er søndagsloven i USA. It's an exciting message Det er because now prophecy has been fulfilled in our generation. det er et spændende budskab, fordi nu er profeti blevet opfyldt i vores generation. Prophecy is no longer a thing of the past, Profetien er ikke længere bare en del af fortiden. of 1844 and 1798. Af 1948 og 1798. But Sunday law didn't come next. Men søndagsloven kom ikke som det næste. Instead, we saw 9/11. I stedet for så vi den 11. september. And now we were doubly assured that we were the last generation. Og nu var vi mere sikre på, at vi var den næste generation. We immersed ourselves in Millerite history. Vi fordybede os i Milleritternes historie, In Revelation 8 and 9, i åbenbaringen 8 og 9, and we knew the next thing that was going to happen was Sunday law in the United States. og vi vidste, at det næste, der ville ske, var søndagsloven i USA. But Sunday law didn't come. Men søndagsloven kom ikke. 27 years after 1989, we get to 2016. 27 år efter 1989, så kommer vi til 2000. And it will be revealed that Daniel 40, part B, contains future prophecies. Og der bliver det åbenbaret, at Daniel 11, 40, del B, indeholder profetier til fremtiden. Fremtidige profetier. Battles called Raphia and Panium. Krige,
eller bliver krige, som kaldes Rafia og Then Panium, would come the Sunday law. og så kommer søndagsloven. So Raphia was a battle, Panium was a battle. Så Rafia var en krig, og det var Panium også. And then the midnight cry message came in 2018. Og så kom midnatsråbet i 2019, And we 2018, understood that 2016 and 2018 were also battles. og vi forstår også, at 2016 og 2018 var også et, And we could now give dates to Raphia and Panium. og vi kunne nu give datoer til Rafia og Panium. All of this was based on an understanding of Pyrrhus, Alt dette var baseret på en forståelse af Pyrrhus and World War II, og 2. verdenskrig, that taught us two streams of information som lærte os om de 2 strømme af information and spheres of influence. og sfære af information. Nej, sfære And af... then World War I would be open to us. Og så vil 1. verdenskrig åbnes op for. And that took us back to 9/11. Og det tog os tilbage til den 11. september, eller også kaldt 9/11. And 9/11 would now become 2001. Og 9/11 vil nu blive kaldt for, eller blive til 2000. Because we realized it was much bigger than one day. Fordi vi indså, at det var meget større end en dag. We looked at the Gulf War and the Iraq War. Vi kiggede på Golfkrigen og krigen i Irak. And countries like Yemen and Syria and Venezuela. Og lande som Syrien, Yemen og Venezuela. Libya, Iran, Ukraine. Iran, Ukraine. They come into focus, and now we realize we have a global message. De kommer i fokus, og så indser vi, at vi har et globalt budskab. The war between the king of the north and the king of the south has become more complex. Krigen mellem Nordens og Sydens konge er blevet mere kompleks. We also begin to unpack that 1989 was a deadly wound followed by a death. Vi begynder også at udpakke, at 1989 var et dødeligt sår. And then that at the end, there would be a deadly wound and a death of the king of the south. Og der ved enden vil være en døden af... And now Sunday law is tied in Og jeg kan ikke huske, to this message Sydens konge more vil være... tightly. Jeg nåede ikke lige at høre, hvad hun sagde. So were we wrong in 1996? Så tog vi fejl i 1996. We haven't even begun to unpack 2014. Vi er ikke engang begyndt at udpakke 2014. In this history, we open Pandora's box. I den her historie åbner vi Pandoras boks, eller Pandoras æske. That's just full of events that we don't have a board large enough to write on. Og det er fyldt af begivenheder, hvor vi ikke har et board, eller en tavle, som er stor nok til. Something that was initially very simple Noget, som initierede med at være meget simpelt, over 30 years of development has become quite complex. og med over 30 års udvikling er blevet til noget ret kompleks. And this is all
half a verse. Og det her, det er alt sammen et halvt vers. Unpacking 2014 and all the history that follows it, At pakke 2014 ud og al den historie, som kommer efter det, gave us clearer insight into the Sunday law. gav os en klar indsigt i søndagsloven. Daniel 11, verse 41. Daniel 11, vers 41. If this half a verse was this complex, Hvis et halvt vers var så komplekst, why would we expect verse 41 to be simple? hvorfor ville vi så forvente, at vers 41 vil være simpelt? It's taken half a verse and all these complex external events to lead up to Sunday law. Det har taget et halvt vers og al den her kompleksitet til leder os til søndagsloven. So what we've looked here is at external events, Så det vi ser her er eksterne begivenheder, but there were also internal events, men der er også interne a begivenheder. development of the understanding of the king and the kingdom. En udvikling af forståelsen af kongen og kongedømmet. It stands to reason that the closer you get to an event, Jo tættere på du kommer på en begivenhed, the more visibility or detail you're going to see of that event. jo mere detalje vil du se af den her begivenhed. So the closer we get, more detail, more complexity. Så jo tættere du kommer, jo mere detaljer og jo mere kompleksitet. Internal and external. Internt og eksternt. So the question is, what does the United States look like at Sunday law? Så spørgsmålet er, hvordan ser USA ud? We know it won't be simple. Vi ved, at det ikke vil være simpelt. We're going to look at some Spirit of Prophecy quotes. Vi vil kigge på nogle citater fra Great profetiens ånd. Controversy, 440, paragraph 2. Den store strid 440.2. Ellen White says, and I'll read the portion. What nation of the New World was in 1798 rising into power, giving promise of strength and greatness and attracting the attention of the world? The application of the symbol admits of no question. One nation and only one meets the specifications of this prophecy. It points unmistakably to the United States of America. Jeg læser citatet, som er skrevet af White. Hvilken nation i den nye verden var i 1798 ved at komme til magten, gav løfter om styrke og storhed og tiltrække sig verdens opmærksomhed. Symbolet kan ikke anvendes uden tvivl. En nation og kun én opfylder specifikationerne i denne profeti. Den udpeger So in this paragraph, Amerika. Ellen White is clearly defining the second beast of Revelation 13 as the United States. Så her udpeger White bæstet i åbenbaringen 13 som USA. Great Controversy 441, paragraph 1. Den store strid 441.1. And he had two horns like a lamb. The lamb-like horns indicate youth, innocence, and gentleness, fitly representing the character of the United States when presented to the prophet as coming up in 1798. Among the Christian exiles who first fled to America and sought an asylum from royal oppression and priestly intolerance were many who determined to establish a government upon the broad foundation of civil and religious liberty. Og han havde to horn som et lam.
De lammeagtige horn indikerer ungdom, uskyld og blidhed, hvilket passer godt til USA's karakter, da det blev præsenteret for profeten som værende på vej op i 1798. Blandt de kristne eksilerede, der først flygtede til Amerika og søgte asyl fra kongelig undertrykkelse og præsternes intolerance, var der mange, der var fast besluttet på at etablere en regering på det brede fundament af borgerlig og religiøs frihed. So there are exiles from the old world to the new world. Så der er eksile, der And they're escaping or seeking asylum from royal oppression and priestly intolerance. Og de søger eksil fra undertrykkelse og præsternes intolerance. Kongelig undertrykkelse og præsternes intolerance. From a corrupt state and a corrupt church. Fra en korrupt stat og fra en korrupt kirke. They want to establish a government based on religious liberty, separation of church and state. Ja, de søgte religiøs frihed, borgerlig og religiøs. So we will read on. At hun sagde. Vi fortsætter med at læse. Their views found place in the Declaration of Independence, which sets forth the great truth that all men are created equal and endowed with inalienable right to life, liberty, and the pursuit of happiness. And the Constitution guarantees to the people the right of self-government, providing that representatives elected by the popular vote shall enact and administer the laws. Deres synspunkter fandt plads i uafhængighedserklæringen, som fastslår den store sandhed, at alle mennesker er skabt lige, og er udstyret med den umistelige ret til liv, frihed og stræben efter lykke. Og forfatningen garanterer folket retten til selvstyre, i det den fastsætter, at repræsentanter, der er valgt ved folkeafstemning, skal vedtage og administrere lovene. So these exiles declared themselves independent from the motherland. Så disse eksilerede erklærer sig frie fra Then moderlandet. they formalized it or made it law in the Constitution. Og så formaliserer de det og laver det til en lov i forfatningen. Great controversy 441.2. But the beast with lamb-like horns spake as a dragon, and he exercises all the power of the... Did I skip a paragraph? I'm sorry. Continuing on that paragraph. Freedom of religious faith was also granted, every man being permitted to worship God according to the dictates of his conscience. Republicanism and Protestantism became the fundamental principles of the nation. These principles are the secret of its power and prosperity. The oppressed and downtrodden throughout Christendom have turned to this land with interest and hope. Millions have sought its shores, and the United States has risen to a place among the most powerful nations of the earth. Jeg fortsætter med at læse citatet. Religionsfrihed blev også indrømmet, og enhver fik lov til at tilbede Gud i overensstemmelse med sin samvittighedsdiktater. Republikanismen og protestantismen blev nationens grundlæggende principper. Disse principper er hemmeligheden bag landets magt og velstand. De undertrykte i hele kristenheden har vendt sig mod dette land med interesse og håb. Millioner har søgt mod dets kyster, og USA er stået op til en plads blandt de mest magtfulde nationer på jorden. So we have two horns that represent republicanism and Protestantism. Vi har to horn, som repræsenterer republikanisme og protestantisme. Freedom from royal oppression and priestly intolerance. Frihed fra royal eller kongelig undertrykkelse og præsters intolerance.
Great controversy 441.2. But the beast with lamb-like horns spake as the dragon, and he exerciseth all the power of the first beast before him, and causes the earth and them which dwell therein to worship the beast whose deadly wound was healed, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. Symbolets lammeagtige horn og dragestemme peger på en slående modsætning mellem professionerne og praksis i denne nation, der således er repræsenteret. Nationens tale er de lovgivende og retslige myndigheders handlinger. Ved en sådan handling vil den give løgn om de liberale og fredelige principper, som den har fremlagt som grundlaget. So this beast is going to speak as a dragon. Så dette bæst vil tale som en drage, eller dette lam vil tale And som, we are going to investigate what that means. og vi vil undersøge, hvad det betyder. So there is a change. The second beast will make an image to the first beast. Så der er en ændring. Det første bæst vil lave et billede. First beast had a corrupt church and a corrupt state. Det første bæst havde en korrupt kirke og en korrupt stat. What does that look like for the second beast when he makes that image? Hvordan ser det ud for det andet bæst, når det laver et billede? Great controversy 442.1. The lamb-like horns and dragon voice of the symbol point to a striking contradiction between the professions and the practice of the nation thus represented. The speaking of the nation is the action of its legislative and judicial authorities. By such action, it will give the lie to those liberal and peaceful principles which it has put forth as the foundation of its policy. Jeg beklager, jeg kom til at læse dette citat op før. Jeg skulle læse et andet citat op, så det læser jeg. Jeg læser det her citat igen, som vi læste før. Symbolets lammeagtige horn og dragestemme peger på en slående modsætning mellem professionerne og praksis i denne nation, der således er repræsenteret. Nationens tale er de lovgivende og retslige myndigheders handlinger. Ved en sådan handling vil den give løgn om de liberale og fredelige principper, som den er fremlagt som grundlag. So these horns of republicanism and Protestantism represent the profession of the United States. Så de her horn om republikanisme og protestantisme repræsenterer nationens karakter. The dragon voice represents its practice. Dragestemmen repræsenterer dens praksis. And Ellen White says there's a striking contradiction that has developed between the profession and the practice of the United States. Og White, hun siger, at der er en slående modsigelse mellem. She'll go on to explain more about the speaking. Hun uddyber mere om talen, dragens tale. She explains that this speaking is the action of its legislative and judicial authorities. Hun siger, at dens tale er udøvelsen af dens lovgivende. Legislative. That's Congress. Lovgivende magt. That consists of the Senate and the House of Representatives. Og det er senatet og repræsentanternes hus. The judicial. Den lovgivende. Nej, ikke lovgivende. That's the Supreme Court and all the other courts. Den juridiske. So there is a striking contradiction between what the United States is professing and
what it's going to speak through its legislative and judicial authorities. Der er en modsigelse i, hvordan dragen taler, og hvordan den gennem det lovgivende og det juridiske. The last portion of the quotes says, the prediction that it will speak as a dragon and exercise all the power of the first beast plainly foretells a development of the spirit of intolerance and persecution that was manifested by the nations represented by the dragon and the leopard-like beast. And the statement that the beast with the two horns causes the earth and them which dwell therein to worship the first beast indicates the authority of this nation to be exercised in enforcing some observance which shall be an act of homage to the papacy. Jeg læser sidste del af citatet. Forudsigelsen om, at det vil tale som en drage og udøve det første dyrs hele magt, forudsiger klart en udvikling af den ånd af intolerance og forfølgelse, som blev manifesteret af de nationer, der blev repræsenteret af dragen og det leopardlignende dyr. Og udsagnet om, at dyret med de to horn for jorden og dem, der bor på den til at tilbede det første dyr, antyder, at denne nations autoritet vil blive udøvet til at gennemtvinge en eller anden overholdelse, som vil være en hyldesthandling til pavedømmet. This act of homage to the papacy is what we refer to as Sunday law. Denne hyldesthandling til pavedømmet er det, vi omtaler som søndagsloven. But it develops. Men det udvikler sig. There is a development of the spirit of intolerance and persecution before you get to the Sunday law. Der er en udvikling af ånden af intolerance og forfølgelse. And Ellen White is focusing on two branches of the United States government. Og Ellen White, hun sætter fokus på to grene af USA's. She does not name the executive branch. Hun nævner ikke den udøvende magt. She's focusing on, she's taking our focus off the executive branch. Hun fjerner vores fokus fra den udøvende gren. And nowhere in these passages does she speak of these horns being broken. Og ingen steder taler hun om, at disse horn går i stykker. What exists is a striking contradiction. Det, som eksisterer, er en slående modsigelse. They say one thing, they do another. De siger en ting og gør en anden. We call that hypocrisy. Vi kalder det for doesn't live up to its profession. So if we go back to 2014, which is Sunday law for the priests, så vi kan tilbage til 2014, som er søndagslov for præsterne. We see some major developments. Vi ser en stor udvikling. Mitch McConnell is leader of the House minority. Mitch McConnell er lederen for, det hørte jeg ikke lige. And he is going to block Barack Obama's nominations for the Supreme Court. Men han vil blokere Barack Obamas nominering til den. No longer will there be representatives on the Supreme Court that profess freedom of religion. Der vil ikke længere være folk i højesteretten, som vil so major developments som taler om connected with the judicial branch. Jeg hørte ikke lige, hvad hun sagde. Major developments with the legislative branch. Der vil være enorme Steve Bannon, Jeff Sessions, Stephen Miller will begin the purge of the GOP. Alle de navne, som hun lige nævnte, vil Stephen Miller
Stephen Jeff Miller. Sessions. Stephen Miller, Jeff Sessions. And the Republican Party will be purged of centrists or moderate Republicans. Det republikanske parti vil blive renset for And moderate become a far-right Christian extreme movement. og vil blive til en kristen ekstrem bevægelse. Kristen All højre. these developments happen while Barack Obama, a Democrat, is president of the United States. Og alt det sker, når Barack Obama er præsident for USA. The executive branch is powerless to stop these developments. Den udøvende magt er hjælpeløs i at stoppe disse magter. And what is set in motion in 2014 cannot be undone. Og det, som er blevet sat i gang i 2014, kan ikke stoppes. So this striking inconsistency between the United States profession and its practice is in motion now. Så den slående uoverensstemmelse, der er i dag med USA, kan ikke stoppes. And when they give lie to their profession, they're setting up the image of the beast. Og når de lyver om deres profession, så And if you give homage to the papacy, you receive the mark of the beast. ja, så laver de et billede og External events that are preparing us for the Sunday law crisis eksterne begivenheder, som forbereder os til søndagslovskrisen, but also warnings to us as a movement. men også som advarelser til os som en bevægelse. So how does this apply to us? Så hvordan, hvad betyder So det? we understand that Hvad betyder det her for os? the mark of the beast Det her anvendes for os. and the seal of God At mærket are our only two options. af dyrets mærke og Guds sejl er de eneste to A valg. mark and a seal are essentially the same thing. Et mærke og et sejl er, You could get the seal of the beast and the mark of God. du kan få Guds sejl Where do we receive the mark of the beast? væsets mærke. Hvor får vi In our hand dyrets and in our forehead. Vi får dyrets mærke i hånden og i panden, Which represents practice and profession. hvilket repræsenterer praksis og profession. Seal of God, Guds sejl, where do we receive it? hvor modtager vi det? We know we receive it in our forehead, Vi ved, at vi modtager det i vores pande, but using parable methodology, comparing and contrasting, it also has to be in our hand. men ved at bruge lignelseslære, ved vi, at det også må være i hånden. Seventh-day Adventists have always been reticent to say that works have any part of our salvation. Adventistkirken har altid været imod But we know that our faith, med what's in our forehead, men tro has to be og demonstrated. pande skal også or practiced. demonstreres eller praktiseres. There can be no striking inconsistencies. Der må ikke være nogen slående
So what we see happening on a large scale we are in danger of repeating on a small scale. Der må ikke være nogen... If our practice is inconsistent with our faith, we receive the mark of the beast. Hvis vores praksis er i overensstemmelse med vores tro. Our faith, our doctrines, our teachings, our understanding of prophecy must be pure so that our practice will demonstrate that faith. Vi må ikke have en tro, som er i overensstemmelse med vores praksis. Den skal være ren. Det skal være i overensstemmelse med hinanden. Ellers så får vi bedste dyr. So when we look at the United States, they don't stop professing. Og når vi ser på USA, så stopper de ikke med But there is no practice. Så stopper de ikke med at erklære, men der er ikke nogen praksis. Bring that into our personal lives, and that results in the mark of an image to the beast. Og når vi anvender det i vores eget liv, så ser vi, hvordan det resulterer i et billede af dyret. We're the people raised to give the three angels messages. Vi er det folk, som er kaldt til at give englen. Second angel's message, Babylon is fallen, is fallen. Andet engels budskab, Babylon. So we're the experts on Babylon. Så vi er eksperterne. Revelation 14:8. Åbenbaringen 14:8. Babylon is what? Babylon er hvad? It's a great city. Babylon er en... How do we find out about that great city? Er en stor by. We go to Revelation 16:19. It's divided into three parts. Hvordan er det en stor by? Det er delt i 3 dele i åbenbaringen. Verse 13, dragon, beast, false prophet. Dragen, dyret og den falske profet. So what is the profession of these entities? If we understand their profession, we will understand their practice. Hvad erklærer de sig for at være? Hvis vi forstår, hvad de erklærer sig for at være, så forstår vi også deres praksis. So when we look at the beast, we think of Catholicism. Så når vi tænker på dyret, så tænker vi på katolicisme. The false prophet is Protestantism. Og den falske profet er protestantisme. And what have we always said the profession of the dragon is? Og hvad har vi altid sagt, at dragens profession er? Spiritualism. Spiritisme. Paganism. Hedenskab. All the isms. Alle ismer. You can put atheism in there. Du kan lægge ateismen derindunder. And what's the difference between the three? Og hvad er forskellen mellem de her 3? Catholicism makes a profession of Christianity. Katolicismen as does Protestantism. At de er protestantismen. The difference with the dragon is there's no profession. Protestantismen også, at dragen har ikke nogen profession. When we come down to Sunday law, we have to factor in all three entities. Når vi kommer ned til søndagsloven, så bliver vi nødt til at inddrage alle 3 entiteter. And not just focus in on Catholicism and Protestantism. Og ikke kun fokusere på katolicisme og protestantisme. So,
So what we want to explore is this relationship between profession and practice. Så det vi gerne vil undersøge er forholdet mellem profession og praksis. So let's go to our major line Så lad os tage et kig på den store and overlay it with the parable of agriculture. og kig på den med agrikultur. That message came in 1989, the first angel's message. Budskabet kom i 1989, englens budskab, Which said, wake up, you're a wicked farmer. som siger, vågn op, du er en ondskabsfuld landmand. There's a harvest coming and you're nowhere near ready. Der er en høst, som er på vej, og du er overhovedet ikke klar. So there is a preparation, Så der er en forberedelse pulling out those thorns and thistles, at trække de her torne og tisler ud, because the fear of God's been put into you. fordi Guds frygt er i dig. And 9/11, you're ready to sow that seed. Frygt for Gud er i dig. Og ved 9/11, så er du klar til at plante frø. To germinate that seed, you're going to need rain, For at få nice, det her, gentle rain. for at få det her frø til at spire, så har du brug for regn. Those showers are going to produce a blade, Og de her regn and an ear. vil få dig vil frembringe et blade og In order to bring that fruit to maturity, og for at og efter bladene frugten, og for at få de her frugter latter rain is needed. og for at få de her frugter til at blive modne, så har vi brug for den sene regn, Sweeten up that grain or fruit ready for harvest. for at få den her frugt til at blive sød, og derved klar til at blive høstet. Så vi har den tidlige og den sene regn. Every good Adventist knows, what does fruit represent? Alle gode adventister ved, hvad frugt repræsenterer. It represents works or practice. Det repræsenterer arbejde, handlinger, eller praksis. How did it develop that fruit? Hvordan har den Or grain. udviklet den frugt, eller det korn? Through the rain. This is where you receive your faith. Gennem regnen, hvilket er her, hvor du modtager din tro. The rain gives us the doctrines, the messages that will develop the practice. Regnen giver os doktriner og budskaber, som hjælper os med at udvikle vores praksis. And we all know those Ellen White quotes. Og vi kender alle de Ellen White-citater, That says, if you're waiting for the latter rain to correct your wickedness, at hvis du venter på den sene regn til at hjælpe dig med at ændre din you will be found wanting så vil du se, at du mangler, and mangler, not take part in the loud cry. og derved ikke kan tage del i det i The midnats practice of our faith has to be demonstrated. i det høje råb. Ja, det skal But praktiseres. that fruit is developed before Sunday law. Det skal praktiseres i den tidlige regn, og den We have this time period here demonstrerer to loven. get rid of any striking contradictions. Vi har den her tid til at fjerne hver eneste slående All ord. the latter rain does is ripen the fruit that already existed prior to Sunday law. Det eneste, som den sene regn gør, det er at modne den frugt, som blev lavet eller udviklet. What the Sunday law crisis will do is reveal what fruit you have. Det eneste, som søndagsloven vil gøre, det er at vise, hvilken frugt du har. Our inconsistencies will be exposed. Vores uoverensstemmelser vil blive
Ja, It will reveal what fruit was developed prior to Sunday law. eksponeret. Det vil vise os, hvilken frugt, der er blevet lavet før søndagsloven. Udviklet før So the agricultural model makes that very clear. Så den agrikultur gør det meget klart. The question is then, what is that practice that should be demonstrated before Sunday law? Jeg mente landbrugskultur. Hvad er det, så det hun siger, det er, hvilken praksis er det så, vi skal have før søndagsloven? So again, the closer we get to Sunday law, the more detail we see. Så jo tættere vi kommer på søndagsloven, jo flere detaljer vil vi se. In the external and in the internal. I den eksterne og i den interne. Even when we're considering the internal kingdom, selv når vi overvejer det interne rige, with Elder Parminder's studies this weekend, we're seeing more detail of the kingdom. med Elder Parminders studie ser vi flere detaljer ved det rige. That makes sense because we're getting closer to Sunday law. Det giver mening, fordi vi kommer tættere på søndagsloven. We should expect to get more clarity. Vi bør forvente at få mere klarhed. Okay, so the spirit of prophecy gave us insight into how the United States will behave during Sunday law. Så åndens profeti har givet os indsigt i, hvordan USA vil opføre sig ved That søndagsloven. it's a progressive development, At det er en progressiv udvikling, and we can mark 2014 og as a major turning point in that development. vi kan markere 2014 som en kæmpe udvikling i den, som en kæmpe So it is beginning the work of paying homage to the first beast. Så det er en start på, hvordan man And again, the danger for us as individuals is doing the same. om hvordan man giver hyldest til det første bæst. Og det er også en... So, are we going for time? Hvordan ser det ud i forhold til tid? So we're looking at faith and practice. Så vi ser på tro og praksis. And I left my ruler. So what we'll do is we'll consider the line of restoration. Så det vi vil gøre, det er at overveje linjen om restauration. What is it that we need to believe and to put into practice? Hvad er det, vi bør tro på og sætte i praksis? Gøre i praksis. Let's consider Eden to Eden. Lad os overveje eden til eden. Tæve. So Genesis chapter 1, God created man in his own image. Så i første Mosebog, der ser vi, at Gud skaber In manden. the image of God created he them. I Guds billede skabte han dem. Male and female created he them. Kvinde og mand skabte han dem. And he gave them dominion. Og han gav dem So both male and female had dominion. dominion. Herredømme, han gav dem. And of course, herredømme, sin enters. Og selvfølgelig, så kommer synden. And they lose their dominion. Og de mister deres herredømme.
They had dominion over the fish of the sea and the fowl of the air. De havde herredømmet over fiskene i havet og fuglene i himlen. And all of that is lost Og alt with er tabt sin. sammen med synden. There's going to be an attempt to get dominion back. Der kommer et forsøg på at få herredømmet tilbage. The only thing that man can have dominion over is woman. Det eneste, som manden kan få herredømmet over, er kvinden. After all, it's all her fault. Det er jo, efter alt, så er det jo så selv And hendes. so over a period of time, dominion is taken from woman and taken by man. Så over tid, så er herredømmet taget fra kvinden og givet til manden. We call it patriarchy. Vi kalder det patriarkiet. Eller patriarki. He can't control the birds of the air or the fish of the sea. Han kan ikke kontrollere fisken i havet, eller fuglene Can't even control dirt anymore. eller i luften. Han kan heller ikke kontrollere jorden mere. The only thing that he can have dominion over is woman. Det eneste, han kan have herredømmet over, er kvinden. And what could have been a blessing for both of them Og det, som kunne have været en velsignelse for dem begge, turns into the most abusive oppression that is possible. Og det, som kunne have været en velsignelse, udviklede sig til And that is why we say sexism misbrug. Det udviklede sig til den værste form for misbrug og undertrykkelse. is the most At sexisme er den mest. the words are failing me. That's not the first word. I'll come back to it. It's the most oldest, thank you, Sexisme er den ældste, deepest, dybeste, most fundamental mest fundamentale form of discrimination. form for diskrimination. Sexisme er den ældste, dybeste og mest fundamentale form for diskrimination. Genesis 1, the curse of sexism. Første Mosebog. Genesis, Sexi- sorry, not Genesis 1, Genesis 3. Eller første Mosebog 3. Genesis 4, the story of Cain. Så har vi første Mosebog 4 om Kain. And the story of Cain is how Og historien om Kain handler om is that discrimination that is born out of religious intolerance. Første Mosebog 4 om Kain handler om den Cain was determined to worship God according to his own kommer faith. den racisme, der kommer omkring fra intolerance, tror jeg, hun sagde. Instead of bringing a sin offering, he brings a thank offering. I stedet for, at Kain han kommer med en syndoffring, så kommer han med noget andet. He was very happy with himself. Han var meget glad for ham selv. Felt no need of a sin offering, Han synes ikke, der var brug for en syndoffring. but couldn't tolerate somebody who did. Og han kunne ikke tolerere, at der var nogen, som gjorde. Altså kom Someone who practiced what they believed.
En, som praktiserede, hvad de troede på. And so we see, I'll just put FW for false worship here. Jeg sætter bare The curse that comes from intolerance. Hun har skrevet FW for false worship, hvilket er falsk tilbedelse. Come down to Genesis 10. Så kommer vi til første Mosebog. And that story has been told very well. Og den historie er blevet fortalt meget godt. The curse of Ham. Forbandelsen over Ham. And the result of racism and ultimately slavery. Hvilket resulterer i racisme og slaveri. And what's our very next story? Og hvad er vores næste historie? The very next story is Genesis chapter 11. Og den næste historie kommer i første Mosebog, kapitel 11. And it's the story of the Tower of Babel. Og det omhandler Babelstårnet. So we're going to take a little look at that story. Så vi tager et lille kig på den historie. Da jeg sagde noget i forhold til racisme og Kain, så var det ikke korrekt. If you could turn to Genesis 11. Hvis vi skulle læse første Mosebog 11. Sorry, I've misplaced my Bible. Et øjeblik. I've got it. Genesis 11. Første Mosebog 11. Genesis 11, we'll read the first 4 verses. Vi læser de første 4 vers. And the whole earth was of one language and of one speech. Og i begyndelsen And it came to pass as they journeyed from the east. Og det skete, da de rejste sig fra østen, da de fandt that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. Da de fandt en dal i landet Shinar og boede der. And they said one to another, "Go to, let us make brick and burn them thoroughly." Og de sagde den ene til den anden, vi lader os stryge tegl og brænde dem vel. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. Så de brugte asfalt som mørtel. And they said, "Go to, let us build us a city and a tower." Så kan vi bygge en stor by med et tårn, som når op til himlen. Whose top may reach unto heaven, and let us make us a name. Lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Hvis spids kan nå op til hende og lade os gøre et navn, at vi ikke skulle adspredes overalt. So this is post-flood. Så det her det er efter floden. All the people have been living up in the mountains. Alle folkene, de har levet i bjergene. But as the numbers have increased, apostasy has created divisions. Men som tallet det er blevet større, så har And those that don't want to worship the Creator and keep his laws, og har dem, så har der været they cannot tolerate those that do. Øjeblik. They pack up and head to the plains. Frafald. And they're going to build a city and a tower. Der har været et frafald, og de folk, som ikke ville, som ikke kunne håndtere, eller ikke ville håndtere det her frafald. There was a time that when we saw city and tower,
de byggede et tårn. Der var et tidspunkt, hvor vi så by og tårn. We saw church and state. Der så vi, ja, og vi så kirke og stat. City being the state, At byen, det er staten, and the tower being the church. og at kirken er. But we want to have a closer look at what that tower represented. Men vi vil tage et dybere, eller et nærmere kig på, hvad det her tårn repræsenterede. We're going to go to Patriarchs and Prophets 119, paragraph 1. Vi vil læse i Patriarker og Profeter. The dwellers on the plain of Shinar disbelieved God's covenant that he would not again bring a flood upon the earth. Many of them denied the existence of God and attributed the flood to the operation of natural causes. Others believed in a supreme being and that it was he who had destroyed the antediluvian world, and their hearts, like that of Cain, rose up in rebellion against him. Så Patriarker og Profeter 1.9.1. Indbyggerne på Sinai-sletten troede ikke på Guds pagt om, at han ikke igen ville bringe en syndflod over jorden. Mange af dem benægtede Guds eksistens og tilskrev syndfloden naturlige årsager. Andre troede på et højeste væsen, og det var ham, der havde ødelagt verden fra før den gamle tid, og deres hjerte rejste sig ligesom Kains i oprør mod ham. So let's notice these people who have built the tower. Så lad os se på de her folk, som skrev, eller Have they built a church? Som lavede tårnet. They don't even believe in God. De tror ikke engang på Gud. They deny his existence. De benægter hans eksistens. And those that do believe he exists don't like him. Og dem, som tror på, at han eksisterer, kan ikke lide ham. Ellen White describes what the tower consisted of. Ellen White beskriver, hvad tårnet bestod af. Så jeg tror, there were rooms for the workers. Der var værelse, der var rum, eller der var plads til dem, som arbejdede. And rooms for their idols. Og rum, eller plads til deres idoler. Jeg tror, at dem, som byggede... What kind of idols do you make when you don't believe in God? Hvilke idoler skaber du, hvis du ikke tror på Gud? Det var dem, som ikke troede på Gud, der skabte tårnet. These are atheists or non-theists. Det her, det er ateister, eller nogen, There's a som slight difference. helst, tror jeg. Hun mener, der er en forskel. If we go to Patriarchs and Prophets 118.5. Vi går til Patriarker og Profeter 118.5. The magnificent tower, reaching to the heavens, was intended to stand as a monument of the power and wisdom of its builders, perpetrating their fame to the latest generations. Det storslåede tårn, der rakte op til himlen, skulle stå som et monument over byggeherrens magt og visdom og videreføre deres berømmelse til de seneste generationer. What were they worshipping? Hvad var det, de... What did those idols represent? Their own power and wisdom. Hvad var det, de tilbedte? Hvad repræsenterede de her idoler? Deres egen... Human glory. Deres menneskelige... Ja, Idols of silver and gold represent human glory. Idoler i sølv og guld repræsenterer menneskers... So this is a tower, but not as a church as we understand it today. Så dette er et tårn, ikke som en kirke i dag. Ikke på samme måde. Were they religious? Var
Var de religiøse? Yes, but they worship themselves. Ja, men de tilbedte dem selv. So God comes down to see what they're doing. Så Gud kommer ned for at se, hvad de laver. And he recognizes that if he does not intervene now, there will be nothing will restrain them. Og han indser eller ser, at hvis han ikke gør noget nu, så vil der ikke være nogen så vil der ikke være en måde at sætte en stopper for det. So he's going to confound their language. Så vil han I'm just going to give you a few Så quotes giver der- from Google, and you can do this yourself. Jeg vil give jer et par forord for Google, og I kan selv gøre det her. Google language and culture. Google sprog og kultur. The phrase language is culture and culture is language is often mentioned when language and culture are discussed. Sætningen sprog og kultur og kultur og sprog nævnes ofte, når sprog og kultur diskuteres. It's because the two have a homologous, although complex relationship. Det skyldes, at de to har et homolog, men komplekst forhold. They're similar, they have the same structure. De ligner hinanden, de har den samme struktur. Language and culture developed together and influenced each other as they evolved. Sprog og kultur udviklede sig sammen og påvirkede hinanden i takt med, at de udviklede sig. They are inseparable because language encodes culture and provides the means which culture is shared and passed from one generation to the next. De er udadskillige, fordi sproget koder kulturen, og er det middel, hvormed kulturen deles og overføres fra en generation til det næste. Humans think in language and do all cultural activities using language. Mennesker tænker i sprog og udfører alle kulturelle aktiviteter ved hjælp af sprog. Human language can be considered a culture's most important feature, since complex human culture could not exist without language, and language could not exist without culture. Det menneskelige sprog kan betragtes som kulturens vigtigste egenskab, da en kompleks menneskelig kultur ikke kan eksistere uden sprog, og sprog kan ikke eksistere uden kultur. All these people that are going to be scattered, Alle de mennesker, som bliver spredt ud, what are they going to take with them? hvad vil de bringe med sig? Language, culture. De vil, alle de mennesker, som bliver spredt, You cannot separate the two. De vil medspringe, så sprog og kultur, man kan ikke separere de to. All their languages may be different, Alt deres sprog er måske forskelligt, but what is the backbone of all their culture? men hvad er ryggen i alt deres kultur? Sexism, Sexisme, false worship, racism. Sexisme, falsk tilbedelse, racisme, Spread all across the world. og det bliver spredt over alt i verden. These people that could not tolerate others that worshipped God De mennesker, som ikke tolererer, at andre tilbedte Gud, now can't tolerate each other. kan ikke nu tolerere hinanden. And this tower implodes. Og det her tårn, det That's the fall of Babel. imploderer, og jeg So tror, ja, det er faldet af we Babel. see spread across the world cultures that have sexism, false worship, and racism at their very heart.
Så vi ser i hjertet omkring hele verden, at de har i hjertet sexisme, falsk tilbedelse og racisme. There's not a culture that is not influenced by them. Der er ikke én kultur, som ikke er blevet som ikke har indflydelse fra det. And of course, we know that not everybody was scattered. Og vi ved selvfølgelig, at det var ikke alle, der var spredt. Some stayed, and the city of Babylon became established. Nogen blev, og så blev Babylon til en... And as time goes on, Babylon will start making a profession of Christianity. Og med tiden, så vil Babylon begynde at lave en profession om kristenhed. But behind that profession is still sexism, a false worship, and racism. Men bag den profession er der stadig sexisme, falsk tilbedelse og racisme. The difference is all of these that have scattered across the world make no profession. Forskellen er bare, at når det her bliver spredt over hele verden, så skaber det ikke en profession. There will be a development of Babylon that will eventually make a profession. Der vil være en udvikling af Babylon, som eventuelt vil skabe en profession. That will give lie to their profession, that will have a striking inconsistency. Som vil tale om løgn, når det kommer til deres profession, hvor der vil være en slående uoverensstemmelse. So we'll leave it here for the moment. Så vi stopper her for øjeblikket, eller for nu. We started by looking at the complexity of Daniel 11:40 part B. Vi startede med at kigge på kompleksiteten af Daniel 11:40 del B. As an introduction and a proof of how complex Sunday law will be, verse 41. Som en introduktion og et bevis til, hvor kompleks vers 41 vil være, eller søndagsloven vil være. When we look at the Sunday law test, we understand that the image, the mark of the beast, når vi ser på søndagslovstesten, så ser vi, at dyrets mærke will be received by those whose faith and practice are inconsistent. Vil blive modtaget af dem, som har en praksis og en tro, som er i uoverensstemmelse. Whose profession and practice are a lie. Hvis profession og tro er en løgn. And now we've gone back into history to determine, well, what is it that we need to be practicing? Og nu går vi tilbage til historien for at se, hvad er det egentlig, vi skal praktisere. What is this fruit that needs to be developed before the crisis? Hvad er det for en frugt, som skal være udviklet før krisen? So we'll close with prayer and have a short break. Så vi lukker med bøn og har en kort pause. Our loving God, Vores kærlige Gud, we are in awe of your patience and long suffering with your people. vi ærer din And we wait on your goodness to show us more of what we need in this time period. Og vi venter på din godhed til at vise os mere af, hvad der skal ske i vores tidsperiode. Bless this small break so that we may rest a little before returning. Vil du velsigne denne korte pause, så vi kan In Jesus' name, amen. være mere frisk. I Jesu navn, amen.